बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं मैं आपसे ज़रा शेयर कर लूँ कि जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या कहती है और सिंध हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के हवाले से क्या बात कर रही है। कल बिलावल का बड़ा अहम बयान सामने आया जिसमें कहा कि वफाकी हुकूमत एक हफ्ते में गिरा सकते हैं और अगर जरदारी साहब यानी उनके वालिद साहब उनको इजाज़त देते हैं। उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उनका जवाब भी आपके सामने है कि जी अब्बू पहले गिरा ना सके और अब बेटा क्या करेगा, यानी जवाब उनकी तरफ से ये आ गया। और वज़ीर इत्तलात का जो सिंध का दौरा है वो मनसूख हुआ है और इसके साथ बड़ी बातें मनसूख की जाती थी कि वज़ीर इत्तलात जो होते हैं वो सिंध जाएंगे और सिंध में बाकायदा जो है वो जो नाराज लोग हैं कुछ पीपीपी के उनको मनाने की कोशिश करेंगे और शायद की बात ये की जा रही थी कि सीएम जो सिंध हैं उनको तब्दील करने की बातें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का भी बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि सिंपल एक जेआईटी की रिपोर्ट पर हुकूमत सिंध की हुकूमत को तब्दील नहीं करने देंगे। ये भी चीजें सामने आई हैं। बड़ा अहम मामला आज चल रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि जरदारी की जो नायाली है उस दरख्वास्त वो भी 10 जनवरी तक को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। उस दिन तक इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 172 अफराद को ईसीएल में जो डालने पर कहा गया कि नजरसानी का हुक्म जो है वो भी है। सिंध में गवर्नर राज की बात जो की जा रही थी वो कहा गया कि 1 मिनट में हम उड़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े अल्फाज में कह दिया है। और जेआईटी रिपोर्ट जो है वो आसमानी सहीफा है, ना इस बुनियाद पर हुकूमत गिराने देंगे। इमरान शाह को ईसीएल में कैसे डाला, फिर बुजदार का नाम भी शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस जो है वो इस पे बरहम भी हुए। अब सूरत तब्दील हुई अदरवाइज जो है। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है और वज़ीर इत्तलात गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, अगर कोशिश ये भी की जाए कि बात ये भी की जा रही है कि अगर नैब और सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं और फिर आप एक वज़ीर इत्तलात या हुकूमत के नुमाइंदे कैसे कह सकते हैं कि जनाब एहतसाब जो है वो हम कर रहे हैं। या आप ये तो कह सकते हैं कि नैब और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट इदारे हैं और वो बिला तफरीक जो है वो एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। और उसमें तहरीक इंसाफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा देने पे मजबूर हुए हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू फवाद चौधरी साहब की तरफ से बार बार आती है कि जी हम एहतसाब कर रहे हैं और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से अपोजिशन को भी मौका मिल रहा है कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो एहतसाब है वो बिला तफरीक होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा ये कहते हुए नजर आएंगे कि हम कर रहे हैं तो जाहिर है फिर इसका मतलब है कि इदारों पर वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सूबाई हुकूमतें, बड़ा अहम फैसला ये सामने आ रहा है कि सूबाई हुकूमतें प्रॉपर्टी के मतलब जो ज़ेर इल्तवा जितने भी कानूनी मुकदमे हैं उनको कहा गया है कि 90 रोज के अंदर अंदर उनको निपटाए जाएं। वज़ीर आज़म की तरफ से ये बाकायदा तौर पर वाजे किया गया है। और 50 लाख घरों की तामीर से उन्होंने ये भी बात की कि मईशत में जो है वो तेजी भी आएगी, बेशुमार नौकरियां मिलेंगी। ये इनके इमरान खान के ज़रिए इजलास भी हुआ। नए साल के मौका पर कहा जा रहा है कि आवाम को एक तोहफा भी दिया गया। पेट्रोल जो है वो 4.86 और डीजल 4.26 जो है वो रुपए सस्ता जो है वो किया गया है। पहले बात हो रही थी शायद जायद तादाद में शायद सस्ता किया जाएगा, लेकिन एट द एंड जो है वो कम जो है वो सस्ता किया गया है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी तो न्यू एयरपोर्ट जो नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट था उस पर 68 अरब जो है वो जायद खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। और अब उसमें देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जाहिर है उसके चेयरमैन जो है वो शहबाज शरीफ हैं और उन्हीं के दौर में ये हुआ है। किस हद तक वो इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। ग्रैंड हयात होटल आप जानते हैं जिस अराजी उस पर फ्लैट्स बना के बेचे गए हैं और ये पीपल्स पार्टी के दौर से फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में आकर उसको रोक दिया गया। ये तमाम जो ब्रीफिंग है ये दी गई है जिली कमेटी को और एक मजीद कमेटी बना दी गई है कि ताकि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। सेनेट की दाखिला कमेटी ने जनाब ईसीएल में जो ईसीएल के जो कवानीन हैं उसमें तरमीम करने का अंदिया दिया है कि उसमें ईसीएल के जो कवानीन है उसमें जो है वो बिल मंजूर कर लिया है कि अब
وزارت داخلہ کی مخالفت تو موجود ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ وفاق کو نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے ٹھوس وجوہات فراہم کرنا ہوگی پہلے، اور بل کا متن یہ ہے اور منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ رحمان ملک صاحب جناب انہوں نے یہ پیش کیا ہے، اور دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے اہم ریمارکس جو ہیں وہ دیے ہیں کہ پارلیمنٹ کی عزت سب سے زیادہ اور فہم و فراست کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور جو گفتگو ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے بیان بازیاں سامنے آ رہی ہیں، اور تحریک انصاف شاید سارا کریڈٹ یہ لے رہی ہے کہ احتساب جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور اپوزیشن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ نیب اور سپریم کورٹ جو کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کرنے دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی چند لوگ ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو ابھی خاموش نظر آتی ہیں۔ آئندہ جو 2-3 ماہ ہیں بہت اہم ہیں، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو 100 دن تو پورے ہوئے اور اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں، لوگوں نے اس معاملے میں باتیں کی، اور ابھی تک جو احتساب کے نام پہ ہی صرف عوام کو خوش کیا جا رہا ہے، یوتھ کے لیے یا خواتین یا پھر پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ جو مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کو وہ یوتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایکسپیکٹڈ جو تھی کہ جو یوتھ تحریک انصاف کو ووٹ دے گی اور اس نے ووٹ کیا، اس کے بعد ابھی تک کوئی لاہے عمل سامنے نہیں آیا، کوئی پریکٹیکلی ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات تو کی گئی ہے، 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی ہے، لیکن اس میں یوتھ اگر تو انہوں نے لیبر کا کام کرنا ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہی وہ نوکری کی بات کی جا رہی تھی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید ابھی حکومت صحیح سمت میں جو ہے وہ نہیں چل پائی۔ ڈائریکشن کی بات کی جائے ہے کہ 100 دنوں میں ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے، تو ایک ڈائریکشن کی جو سمجھ آئی ہے ابھی تک جو تحریک انصاف کیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ چاہتی ہے، اور اس میں بھی بہت سی آوازیں جو ہے نا اٹھ رہی ہیں کہ وہ بھی بلا تفریق جو احتساب ہے وہ نہیں ہو رہا۔ سابق جو صدر ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اس طریقے سے بہت سے مزید ایسے کیسز بھی ہیں جس پہ شاید اس طریقے سے کام نہیں ہوا جس تیزی سے جو ہے وہ نواز شریف کا کیس دیکھا گیا یا آصف علی زرداری کو اب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جتنی بھی ہیں حکومت کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ جس طرح کی اپوزیشن، ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور اپوزیشن کا جواب جو ہے وہ اسی طریقے سے اسی لہجے میں نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی شاید یہی چیزیں تھیں جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ابھی وہی چیزیں اگر سامنے آئیں گی تو پھر ظاہر ہے حکومت کو مزید جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ڈائریکشن ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہی۔ عوام کی بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، لیکن ابھی تک کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ آلدو کے وزیر اعظم جو عمران خان ہیں وہ پمس کا دورہ بھی کر رہے ہیں، پولی کلینک کا بھی دورہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام آباد میں ہے، اور اگر دور دراز ایریاز میں بات کریں تو ابھی حالات بہت پیچیدہ ہیں اور اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے۔ آج تک لیے اتنا ہی، کل مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔